yo enuanom ene adofonom ewo agiawe ene dobe ya museum edemu ye dawrade ase so nyankopon na nadom mobro hu so na enen so wama ya kwanya se mfansia enkene numu asem edemu yi babia wo bia kro bia ofrim ene babia wo bia na awrade mu ne yesia se beso nyame asem besere anu invite no afro nua bi nso no no so betie bi na bible se obi je ne nyonko efriboni mu a ode kataboni bebere so ti se doemu yi onam wo asem bi anase sha obese bi na se obi ba betie na oja boni bi ya wo wakatua awo soro ja ne nchen enen so we topic na da ho na very interesting enra na edi awreho ebisa se onipa yewu a de na ho mayen yewu achi asamo ntwen yen mu no ede na ho eye awreho ede na di atire na yen na mi se udidi de eto obonefo ende eto me paacho otinini na enen so ye se awrade yadom na mpacho wawu odofo bi wonyame mu no owu a enda so ben na ho ma no resolution after death eni ebesua ho ade ti mesrew se ma nua bi na ono so ma mehwe bi na ansa na no ye bom pai ade awe uotumi hu ye mobo ma ansem tumi na medi mwaye na enkan ho sanunkum be kan ho na boye ma otumi no ho nkronkron no emese ye ma de beka bia na furu ho ade mbo na wotie so bia odwumo monte ase na siresire e o adom bobro huntu amen amen yo abusafo yeda twedi ampo nyankopon ase ayo ni pe na ho ode na nso ode acha yen wa ma ya ho ode ma yen kwa anka yenim de ebetimi aye enti yeti ase de na ayo ono nyankopon na aye ai ade ache na so wo nkwamu a enya o mobile phone ye bele ne ma osore ye nyankopon bo wabati e ma won kwa no woni emfa se da emfa ma no nekrem ebi se obi tene chen obi ehu ofesene obi ya papa chen na se me ka sai nya de wo ka atiazefo ho ni nyina no e ya de a nyankopon no nhie mu nipa ntimi nti nyankopon ase de biara da yes to senkafo 9 verse 11 no ye ntie de bible ka ti wenu mu nyina no na bamusa na ama wo ho a na e wo sa oban nyankopon asem ye wo tie no na wo hwe no na wo yi ba asenkrofo na wo share video no nso so se de be ya wo fro pin so ensa betimi aka bie ebi senkofo pi ena ya na nyankopon emu no ye wo enda so brebe wo ho na de wo ne se enipa ewu nyina no one day ye be sore ye wo sa wo ti ase no enipa ewu nyina be sore abone fo be sore atene fo be sore yes ne wo sore na chi no asama wo ho we ni ade wo sa wo ti ase na men so be ti ase na atene fo nkasa no ye nwu ne wo da ne yeda yes ye be di hu nkomo obi a wotene bia no wo nwu abonefo ena ewu yes enti eno ye be di hu nkomo nkasa e wo nsem ka babo ne hade osenkafo 39 verse 11 bible say mesari mi hunu ewiase o se hunu owiase se ese enya ahobrasefo de ene mirikatu me se me bible say me ka cho plain say enya ahoherefo de ene mirikatu pa cho obi nim obi wo ha pa but bia apomudiri nti enya de otibitu mulika yes obaso che se bi utumi ya de bia emfa ahode na ema wa ho emfa ni munyam na ema wa ho ti na Paul kan e wo Philippians 3 verse number 7 no ede ba no ene verse 14 ne se otumi ade nyina ye enam Kristo ade be o se ne de nti kenka ne hade me pato na enye nombre ma de ne woko bible se enye nombre ma de ne woko na enye anyansafo de ne aduane enye anyansafo de ene aduane enye hunumufo de ne ahunya ndi so timi koba na onya bidia enkasa akra stay by plan na wonim plan enche do hye mo kire kenka ne nko na enye me pato na enye nimdifo de ne animunya enye nimdifo de ene animunyam ti the fact say wanya animunyam no enche se wonim de nti ene wanya animunyam nyankopon mu no de ope ene wo ye kan ne nko na ebre ne nkrabe ato wonyina o se ebre ne nkrabe de ba de eto wonyina eto yegyina ti wei ene wo se minumenu ye extra careful e wo mu nipa ensa hwe se na nyankopon bo nipa no be pato edrum na bi a osenkafo 3 verse 18 ya na abrɛho se nipa wu da ho na abo wu da ho no mo ampa chawo abo wu da ho nkeka na ho nipa wu a wo nkeka na ho abo wu a we ye krama a wontimi mpo nipa wu a wontimi nkasa kan ne hade ose meka no makoma mu nipa ma ho o kan na koma mu e wo nipa ma ho se re nyankopon be so wona hwe se de nyankopon ya we be so nipa ma hwe na wahunu se won fam no nipa fam no wo ye mo aranko wo die susu ewuo fam a ye de mo wanya e pepepe
nipa ma sebre ne mo sebre Bible say nipa ma sebre ene mo sebre ese sebre kro ne da ma wo eba ne ewuo famu a sebre ba ko pe ene da ma nipa ene mo a se ne owiye we wuo tie no se de enipa wu a woda wa wontimi ka ne ho no so wuo so tie no sa na abon so wu a wontimi ka ne ho no ba ko ne wo nyina me pa to mframa na nipa ho me no sa na mo aso ho me mframa enti Bible say sebre ba ko pe ene da ma nipa ene mo a ewo ewuo fam lemon difference ne se Nyankopon bo nipa ewo Yesu ban so sa ne nsa so sa ne difference wo mu no na ba ne ewuo te bia mu dia me pa to difference bia enim de wo mu ne se Nyanko enra Yesu ade de fa enipa wu a wu achi de ewo ho no mo na me pa che wo sa de ya ka ni nyina da Luke 16 verse 19 or the phone wo hiani no abra no mu wo achi wo mu nyina no ewo atwa ye me pa che eno de akwa se wutu kwan nia de wo atwa ba bi kosi ebre bi eye de na one day obesore one day obesore me pa chaw ye wa de bi eye de na ewufo sore ebeba yes John chapter 11 verse number 23 ewufo sore e wo ho but je wo mu ne se edipa na ewuo no egwa hodo tu wo mo mbesore so egwa hodo tu yes sa we penete kin kan ha de John chapter 11 verse number 23 no yanko me pa to Yesu se ne se yanko uni abarima no ebesore bio o se Yesu abra Lazarus ewu ye no na Yesu call ye say o pa akonya no but before then no medika ka kire o say nipa a wotene no wo woda verse number 11 John chapter 11 verse number 11 Bible say oka ye nim no eti abra Yesu ene asiafo ne kasa say Lazarus adano kan we no eno no atiri no eno ati o se won say ene o kan say ye na dam for Lazarus wada ya la dam for Lazarus side there bad me pa to Satan na Lazarus ewu but enam say John chapter 8 verse 51 no Yesu say obedi masa no so a ohun owuo da me pa chaw owuo gwa hodo mienu ye wo honam wuo ene wo kra wuo wo bi a wabra bote no wo kra no wo guda wo be kan Ezekiel chapter 18 verse 4 o se wo kra wo ye bone no onu na obewu onu no be dai obewu anu ti na Ezekiel chapter 3 verse 6 going no o se ya ma bone fo no kokko no ansa na mfi ne kwambo na ehu a wo no bone fo no bewu na mmuyo mu die na kra de ne se mebisa wo ho on se oba Ezekiel 18 ono no a ne verse number 6 ede kono o se so di partner wiase ne obobra kronkron a enkwa na obenya no onye dai enti wo nipa a wo ye kronkron ni no honhom mfam okra no ongu just say physical body ni de okra no be free mu akwa atwenye ama ni pere na da ho ba honhom mfam no ye kan fa wo say wada na Lazarus etene you say ya down for Lazarus ada boy come akonyane no de ntia o say wada ne say dachi no Nyankopon benya no ama na onipadua ne kra no etime anya dankwa enti Lazarus ada na mekwa akonya no kan na suafo no kan say na o kan sa na suafo na ntia say no mugin say eye normal ene ya ekoda nyumre esoda no pa no ho asa na Yesu ka ala suafo no kan say awurade say wada say Lazarus ada de a obenya no ane wono abenya ne koi na Yesu de o kan ni wo hu asem na o kan Lazarus ewo hu asem na won de na asuafo no de o si se na pa wo ma dwene ne say eye na ho asem ana Yesu ka na afei Yesu si won befe say enam say wo munti asenti Yesu asi won befe say Lazarus awu Lazarus side de bade Lazarus side de bade ba honhom fam no na wa de bade na wada ekwan bia so awufo be sore wo bi bia da wo bia obesore me pa chaw say ensuo na fa wo beba say eye eja na se wo ma wo yenso obeba emfa woni ba bia ofa biara okra no ebesa so asore na owu sore mu no me pa chaw ensem pi wo mu tinan koma ye ba bedie no eye owu sore enkoma ye bedie enyina abotae no eye owu sore enkoma ye die no botae ne se awufuo ebe sore daache yes enti bra sister dia wo ye biara fa se otiri mu se ye sore ye chi no ye wo atemu e wo hono mu verse 22 verse number 22 no kan yankwe me pa chaw na sese mpo na abra Yesu ene Mary mata kasa no ane wo si menim se osanka ho no man kamunua no anwu kwanko wasi sese mpo na sese mpo menim se bibia be se Nyankopon bibia da wo Yesu ba bu se wo de Nyankopon Nyankopon de be ma Nyankopon de be dai e de be ma kanko
na Yesu sene say na Yesu kan say unu abarima no be sori bio woni abarima no be tay e be sori bio ba satam no na gidi ni bia ni mbefe say enipa bia wu adaachi da acho be tay obe sori ti na mata enim say Yesu e kan daachi owu sori ho asem ya ye bedi ho nkomo kenkan enko mata sene say ana mata kan say minim say owu sori e menim pefe say owu sori e bo ade di akire atemu dam de di akire no obe sori e da na Lazarus be sori kan enko Yesu sene say ana Yesu kan say meni owu sori ne nkwa meni owu sori ne ho de ba de enkwa meni owu sori de ba de ene nkwa me pa cha endi sa wo Yesu mu a me pa cha wo e da na wo kra no nipadua ne wu a wo kra ne be sori akwa konya da enkwa anu ti na ho pese ba Yesu mu wo se meni owu sori ne nkwa de odi mi die no de wo de Yesu di no so owu mpa sempo sa ho na mfam no owu mpa obenya nkwa obeye tai obenya nkwa obeye tai obenya nkwa that's why that means the kra no e wo nkwa anu ti Romans 6:23 say boni aketo e de ba de owu na nyankopɔn adoma kyede de ba de da enkwa enti epacha da obefe se ye bewu preko Hebrews 9:7 but owu na chi de ba na hono atemu me pacha fashe otiri mu se eye denera awufuo ebe sore yanko Old Testament enkonko he eho enkom se on se ye di ka kenkan sempi e wo enre mu no ye behu befe se wo ma wo mu wo no wo mu ahodo mienu ya wo ba bia bonefo ya wo ma ya bone no ba bia wo mu ewo ane ba bia atenefo ya wo ma ya papa nso wo mu wachi no ya wo ba bia wo mu se de be ewo me pa chaw Isaiah chapter 26 verse 19 ya na kom se Isaiah say ye adefa awufuo soro ye ho Bible say me kan cho say oni pa wu obedai obesore akako fesi final judgment when ade ba kwa ehu papa etiwe me ni aba ma ade ba kwa wasa menum enu ye de tieti mu ne say sade Paul kan e was 2 Corinthians chapter 1 verse 9 say yenara yehu yemu se bedai yebewu me pato wi e wo kan no kenkan ko me pato Isaiah chapter 26 verse 19 Isaiah 26 verse 19 wa wufuo ebenya nkwa Bible say enipa ewu nyina da wa wufuo bedai ebenya enkwa mafunu be sore na ewipa na yesie wo mu no se yesie owu ye no okohye nsuo mu so okohye asase ase so ohida ne nso wo se na funu ebedai ebenya nkwa kenkan ko munyane nto awurusie dwom enti munyane wo mo ye atenefo na wo mo awuo no wo mba sore ato awurusie dwom mo amote mfuturom wo mo te asase so nyina da na obosu ye han bosu na ombosu ye han bosu asase ebeyi ne nsamanfo agu na asase no ebeyi wo mo a wo mawuo na yasie wo mo nyina no ebeyi wo mo pie bra sister se sie ni nipa wu a on say nipa wu a obeka Osenkafo chapter 7 no a verse 1 wo so owuda no eyeche awoda yes ya wo akora ba wiase a wo no akora na ya wo na ba wiase no na ono akora na isu ba ne nipa wo wiase da no de wo bi esere sa so de nipa no so owu na so ibati nini a wo bo se wo no mo no ani age no ne nipa wo wiase de bai esu yes onu na ni age no ne nipa wo wiase no esu one thing is say ade ba ko a ema ye wo awurade mo nda so kese no ene se eye de na ra se ya ewu a na so abra botena dabi nyankopon ebe nyane wo asa bankwam na no ana wani da so ya ebro so no ebeba me pa chaw ye musi an question 2 Corinthians 1 verse number 9 ye tie Paul enumasem we na so ato no ma wo de hu se nyankopon ensa na o ja pon ne ye na wo bre fata agensa kira efri se enya nkwan mu nko a ene nyankopon mo nda so kinkan ne hwade na yarara Paul say na yara yehunu se yemusi ebewu Paul say yemusi ebedai yebewu bra sister said the Hebrews 9:27 say da mani pa se obewu preko na nu achi atemu beba no Paul say yara yemusi yebewu di afan ho antu ye ho eti ama ya ho fe ho anyetai antu ye ho so pa cha fashion ochi mu se kwambia so owu da ho ma ho eti ni so do ho to ho so Romans 14 verse number 7 no was oni panti ase mo no ho yes ana wu so wu ma ho yes na se wu ana sa wote ase a wote ase de ma awurade eti Paul say yenim yemu se ye be wunti ya mfa ya ho anto ye ho so kwai nemom ye de ho ato onyankopon a onyani awufuo ye de ho ato nyankopon de ba de onyani awufuo no so ye onyankopon obo so ba asase a onyani awufuo yes je hayo ye onyankopon obo so ba asase a onyani awufuo na no na wo mo wuo Isaiah chapter 26 verse number 19 no eka ho asam se awufuo no be sore no busa ho question se edu ho no mu a wo ye papa e ba bia woko ana ye bone fo nso a eso ba bia woko ye go ti asam ankom sha Daniel share 12 verse 2 na ye ban compare that hu sore me pa cho Paul e betu ye mfo e wo 1 Thessalonica
na ye dey compare dey be kan na hwade Daniel chapter 12 yenko verse number 2 no Bible kasa na wona da fom do tem beberebe nya Bible say wo ma wo na ye sie wo mu no wo beberebe me pa chaw elipa ti wiase ye gwa hodo mienu ye gwa papafo ana wa bonefo yes ye wo mo so ruade ana wo mo so ruade eti Bible say wo ma wa da fom do tie mu no pi be sore ebini be koda nkwam na wo mo mba sore me pa chaw ya na sa no sa hye no kan John chapter 5 verse number 28 Bible say wo ma wo da fom do tie mu ma wu no bebrebe be dan ebe sore na wo mo mba sore no egwa hodo tu kenkan enko ebini be koda nkwam ebinum be sore akoda nkwam na binimu akoda ahihia ebinum akoda bade da ahiye me pa cho he Bible ni mu ye na kan ebinimu akoda ahorade da ahiye Bible say ebinum be koda ahohra ene da de bade ahiyem wo mo mba sore atemu dam owu sore mu wo be sore no egwa hodo tu ya wo mo mu sore a wo ma bra botene ya wo benya dankwa ana wo mo ma bra bontene wo tra wiase etu hinsengu ye yaza eye sesie ebe okono yaza eye niama emfata sankofo no wo mo so be sore akwa ko ofesi eternal judgment eye oseye yes bra sister eni so nipa wu na so wu a ena ka Paul say mo ma eni di na nka yenom wo chana ka de bade na ye ko na so ente sada eye general nipa wu a dachi bi obesore dachi bi obesore ba ye so de achi no wo bi akwa kobu ne kunta mako yes wo be kan Romans chapter 14 verse 12 wo say wo de nyina ba ko pie Kristo atemmu agonanim na wo pia bebu yakọ na kunta mako acho nyangopon yes sana second Corinthians 5 verse 10 so kai wo say etwa se wo nyina ko piem e wo Kristo atemmu agonanim na de wo bia na nipa dia so ye no papa oboni yo wo bu hu akonta Daniel 12 verse 2 ne say oni pa le be sore no ye wo mu a oban papa wo mbekọ dankwam wo ma ebon ne so ebekọ alimguase ene da ahiyem yes bra sister kwan ye 2 said do Luke 16 verse 19 or the phone wo hia ne no wo mu no baako na woda ojam na ne ho eche no enam obrabo ne ntino na Lazarus enso twere Abraham kumu no enam obrabo papa ntino saa na owusodre mu nso no ebeye owusodre mu nso ebeye etibiri anom yam fancy yetiri mu se dachi bi no me pacho ye nyina o mo nyina be sore akọ face judgment na Yesu etu yamfo e wo John 5:28 moma ye nyam nwanwa eti Bible say e fa wo foso de ho de bra sister e ma na nya nwanwa efri se e na ni ekwakosie nipa na ye nyina Yesu ayampa wo da fokura wo tu kwa kwa brochire mpo no me pacho wo ti asede na nsa wo firi wo ncha akọ no aya na awreho na kampese nipa no ekọ ya okakopro ayekwakosie no ba de wo mne se ya general obesore kenkane nko wase ma ye nyam nwanwa e ma wo nya nwanwa efri se don reba efri se e don be ba wona oda kamera mu nyina Bible say gomom wo adakamram wo ma yasie wom emfa wo ne mfididu a yasie wom emfa wo ne mfie pii a wo makose mu bra sister wo se wona wo adakamram no won bete agane ne ko na wo Freddy no manyina be Freddy na wona oye papa no bekọ enkwawu so But on said Daniel 12 verse 2 they can say ebinim bekọ da nkwam ebinim so bekọ da ahohramu no sana Jesus say wo mo ma ye papa no be den ebekọ enkwawu so ebekọ da nkwam so rem wona wa ye bone no wo mo ma ye bone no bekọ atemu wo so rem bekọ asochi aye punishment wo so rem wo be wu asore ame akọkọchi waso ewo unwuma bone a wo ye ni nti enti awufo mu asore nde beba but egwa hudu otu ya wona wo ba be sore na ye baba she omo ne yi a ye do mbatu ojama ne hunu kromu nti Yesu tu yamfo e Matthew chapter 10 verse 28 asa tu wiase a de wose wuso no pa no me pa chaw ai de wosoro no yes ni ti so nipa kenka ne hade Matthew chapter 10 verse number 28 verse number 28 Bible kasa me pa chaw ya ma honye sema Matthew 10 verse 28 Bible say na munso wona oku honam me pa chaw ti ha yo anam se enipa wu anyankopon no ma ono o nipa kraso tumi no o kwan se wo oche onu opa ne se wo no wo se mama ye nsuo honam o se munso wona wokum honam mama ye nsuo nipa obekum honam no tumi nkum wakra ba to so wo odua ku a nipa dua no waku no so bi to tuo pe no ku a wakum nipa dua but okra no ntimi nya no hwe na no ye nsuo de do betimi ase wakra de obetimi ase wakra ene honam amane hu ene honam de ba de amane hu kro ne mu ene nyankopon wona wotumi se wobepa ne se physical body wey ene wokra no awo amane hu kro no yes ahemfo na ebekọ amane hu kro no
ahemfo ne bɛkɔ wogya nyankopɔn ayɛ hyehyɛ sɛ wɔde bɛhyɛ abɔnefoɔ no mu ɛyɛ wɔn na tira wiase ɛbɔ ɔbra wo man kasankasa pɛ ɛna Matthew 5:21-25 no wɔka sɛ wote ase wo obi biara bɛso nyɛ sɛ kwasia wɔbɛka so wɔyɛ nipa hunu obi biara wobɛdi awuo no bɛte wobɛdi fɔ akɔ ogya ama ne ho kurom yes wo sɔre mu no bɛpa akyɛw akra na ɛbɛsɔre wɔ ahodoɔ tu yɛwɔ wɔn na ɛbɛsɔre akɔ problem mu wɔn na ɛbɛsɔre akɔ dada wogya enum dam yes wɔn na ɛbɛsɔre akɔ problem mu ɛna wɔn na ɛbɛsɔre akɔ dankwam ɛna Adisɛm 6:9 ahoteefo na ɛbɔ ɔbra kronkron no wɔn mo bɔ mpagɛ sɛ nyankopɔn nye no mu atan yes efiri sɛ wɔn mo wuyɛ n'akyɛ na atemmo no so ɛɛkyɛ ɛna ɔma wɔn nyinaa atade fitaa ɛka kyɛm sɛ wɔn ntɔn bo ase ɛnkyɛn beretia bi ɛkɔsi sɛ yɛn a yɛwɔ wiase nso a yɛ nyankopɔn dwuma nso nipa a wɔaselɛkte yɛn no yɛn dodoɔ ɛbɛso ano akakra bi na dɔba no wɔnyɛ aba akakra bi na dɔba no wɔnyɛ aba mepa kyɛw Thessalonica no 3:14 yɛhwɛ adeɛ 1 Thessalonica okay 2 Thessalonica chapter 3 yɛnkɔ verse number 13 no first rather 1 Thessalonica 4:13 4:13 ɔse na anuanom wɔn a wɔada no ho deɛ mepa kyɛw ɛnam sɛ nipa a wɔtene wɔn na mmom wɔda no wɔse wɔn a ɔmawu anaasɛ wɔda no deɛ yɛmpɛ sɛ yɛsi mu so yɛmpɛ sɛ yɛsi asɛm bi si wɔn ho na mowura ho sɛ wɔn a sɛdeɛ bɛyɛ ndaso woyɛ nyankopɔn nipa na wosuo nyankopɔn a sɛ ewuo ba na yɛ atenefoɔ esu a atenefoɔ su no ɛne abɔnefoɔ su yɛ difference wɔ abɔnefoɔ no esu wode agya ho ani o kɛsɛ wɔn mo ne ndaso bia ɛwɔ nipa kɔ ne wu akyi batenefoɔ deɛ sɛdeɛ mabusam kan no wɔse nipa a wɔte no wɔwɔ ne wuo mu anidasoɔ enti atenefoɔ Bible se obi wu a yɛ mama yɛ nsu te sɛ wɔn mu ne ndasoɔ no kenkan kɔ ɔse na mowura aho sɛ wɔn a aka wɔn ndasoɔ sɛdeɛ bɛyɛ a yɛwura ɛnho sɛdeɛ wɔn a aka ɛni ndasoɔ no na sɛ gyidi sɛ Kristo ewu na yɛmpa sɛ menum yɛnu yɛdwotom sɛ Matthew chapter number 27 Luke chapter 23 Mark chapter number 15 Yesu ewu ye kan no sorry bi ewu na sɛ wɔsa sorry ɛwɔ Mark 16 Luke 24 John 20 Matthew 28 dia sara nso no nyankopɔn de wɔn sanso na nyankopɔn ɛde atenefo na wɔn awuo wɔn adeda no ɛnam Kristo bɛka ho ɛnam Yesu ɛbɛka ne ho aba na yɛn deɛ na wei deɛ yɛnam Awurade asɛm ne yɛka kyerɛ yɛn nyankopɔn asɛm so aka kyerɛ yɛn sɛ yɛn atete aseɛ yɛn a ɛyɛ atenefo tete aseɛ no na yɛreka kɔ sɛ Awurade na yɛtwɛn akɔyi sɛ Awurade bɛba no ɛrensa no wɔn a wɔadeda no yɛnsan wɔn a wɔn awuo dadaada no ho ɛfiri sɛ Awurade na de osebɔ atamu da mu no Awurade na nkasa ɛde osebɔ ɔbɔpanin ne nyankopɔn bɔpanin toto bɛnto ɛfiri soro bɛsane bɔpanin toto bɛnto no ɛne nyankopɔn bɔfoɔ toto bɛnto wɔde bɛsane aba na Kristo mu awufoɔ bɛsɔre ka no mepatɔ ifo bɛsɔ first a Kristo mu awufoɔ enti atemu dam abra misia na yi ne ho adie sɛde Matthew 24:29 ne kan yɛ no wɔse wɔn mu awu ɛwɔ Yesu mu no mepatɔ ifo ne Kristo mu awufoɔ anya obi akɔ asɔre o dabi anya obi atwa ndin wɔ asɔre buku mu dabi ne mu yɛ kasa obi awu ɛwɔ Kristo mu a ana Kristo mu awufoɔ a 2 Corinthians 5:17 sɛ so bi ba Kristo mu a na wɔyɛ abɔde na wɔyɛ abɔde foforɔ ni manada ni na enti deɛ ɔba Awurade mu a wɔgya pɔne yɛ wɔsaka na adwene bɔ bra kronkron na wɔanyɛ pɔne na wɔ Kristo mu no Bible say san nkɔfoɔ na awufoɔ no wɔn mawuo no wɔn bɛsɔre kane ɛmfa ho ɛne kwan fa so eku wɔ ɛmfa ho ne tebi akɔm ɛwɔ wuo mu no Kristo mu awufoɔ ɛbɛsɔre first kane nkɔ ansa na ɔbɛfa yɛn na ansa na wɔbɛfa atenefoɔ a ɛte aseɛ no ne yɛka ni wɔn nyinaa munkum ɛne wɔn mu maka nyinaa ɛwɔ munkum mu sɛ yɛrekosie Awurade wɔ ɛsɛ yɛn konkosie Awurade ɛde ba deɛ ɛwɔ wiem kenka kɔ na saa ne yɛne Awurade bɛtena daa saa na yɛne Awurade bɛyɛ dɛn ɛbɛtena daa nti atenefoɔ no abra Awurade bɛpie no awufoɔ no bɛhwɛ ewu dɔme atenefoɔ ewu hɔ nom no wɔn bɛsɔre first wokɔtafoɔ sɛ yɛ atenefoɔ ewu hɔ nom wɔn bɛsɔre first esi yɛ biara wɔ wiase baabiara no wɔn na atena yɛde nkan si wɔn no wɔn na bɛsɔre first ansa na atenefoɔ wɔ asase so no aka ho akɔhyia Awurade ɛwɔ wiem mepatɛw ɛnam sɛ Yesu mu wusɔreɛ na ɔyɛ wusɔreɛ mu abakan ɛyɛ danseɛ nti ɛna mɛ yɛn da so sɛ ampa ɛwɔ sɛ de ho to Nyankopɔn so yie sɛde bɛyɛ a yɛbɛtumi anya nkwagye enti Paul ɛkyerɛkyerɛ mu ɛwɔ 1 Corinthians chapter 15 verse number 11 going 1 Corinthians chapter 15
verse number 11 verse going. number 11 verse number 12 no. Verse 12 going kan ko. Na se waka ne Kristo hu se. Se waka ne Kristo hu se. Wanya no afra ufuo mu. Yanya no afra ufuo mu a. Aden na mumu binom ka se. Agenti na ya na ebinom e pato ya nkofo pio no mu a. Wo mo si nipa wu a na wawu. Obi na obesore ye wu a na asa. Bible say waka ne Kristo hu se wanya no afri awufo mu di a. Agenti na ebinom ka se. Awufo so re ni ho. Awufo so re ngede bai. Eni ho. Me pato sa ko Israel mu a ya nkofo efo mu sadikifo. Wo mu ka se wu so de bai. Atwam. Wo se agenti na ebinom ka se awufo so de eni ho kan ko. Na se awufo so re ni ho a. Na se awufo so de eni ho de a. Na wanya ne Kristo nso. Ani na fa so otirim se Yesu wu ye no wangedai. Wanyane. Kenkan ko. Na se wanya ne Kristo a. Na se ya gidi se Yesu wu ye no wanyane no de a. Wo se na se wanya ne Kristo a. Bible say se wanyane Kristo de a. Ya se nka ne yo. Ani na ka preacher ye preachie. Our 1 Corinthians 15 verse 1 to 3. I said ye mbo ne nti Kristo ebe wu ye no. Na sa preaching no eye waste. Na mugidie nso ye hu. Na ka gidie no a ye wo se ye Yesu mu no ye ne bewu ne na sore ne ye dan kwa no. Na gidie no nso eye hunu. Na obehunu ye nse nyankopɔ Abasa adanse di o Yesu nyina na ye be ye adanse krumufo. Efri se ye di nyankopɔ adanse. Ye di nyankopɔ ho adanse se wonyane Kristo. Wonyane Kristo. Na se awufo anyane dia na we anka wonyane nso kenkane nko. Ose na se awufo nyane a. Na se awufo anyane dia na wonyane Kristo nso. Me pa achewo senka awufo nyane dia ane na Yesu so nka wo ye no anka ye nyane no. Ba me no me no nimba free say abra Yesu owu ye no nyankopon enyane no de to so miensa. Ti say Yesu ewu ye no wo sore de akenkane nko. Ose na se wanyane Kristo a. Na se wanyane Kristo a. Ose na se wanyane Kristo a. Na mugidie ne ye hu. Bible say senka wanyane Yesu di a gidie na ye di hu adanse ri ngada no na anka eye waste. Na moda so mo boni. Ne na anka bone no anti Yesu wo so de tu megi efri mu no keda so ate bone num kan ko. Eno nso de ekwato kan ma ho nyese. Ose eno de nso kan Bible na wona wadda Kristo mu no. Bible say senka Yesu ansori a wo ma wu dada e wo Yesu mu no enkomu ne nda so bia kan ko na se nkwan mu nkwa na ewo Kristo mu. Enti ye na ye di Yesu angopon chi no se asase so enkwa na ewo Yesu mu nda so se ye di Yesu achi ye betena se na di ne akoni aba ne abetokas ne ewu ne akosie ne no no dia. Ose na nka ye ni nipa nyina mu. Ani na nka ye ni nipa nyina mu bo nka ye mo bo chan bibia kan ko. Ose na nso afa die. Nanso afa ya me no kasa ya ye wo awurade mu gidie die. Wanyane Kristo afa. Ye nim se wanyane Yesu afa ufuom. Aye wona wadeda no mu. Aye wo ma wuwu ni nyina. Emu aba edi kan kenkan enko. Na ase de na onipa ba akoso. Na one person so. Na owuo bae. Na Adam owuo bae e o chapter 3. Senso awufuo sɔre na monipa bae. Awufuo sɔre nso anam onipa oyɛ kyɛ ne so ya wɔ ne Yesu so e bae no. Kan na se de onina wu Adam mu. Me ba cho se de efiri mesantenie Adam bɔne e o chapter 3 nti enipa nyina afa owuo mu no. Senso wonyina benya ne Kristo mu no. Wo mo wu so nam Yesu so e benya ne ededi akiri ene no. Na obiara wɔ ne dibire. Obiara e wɔ ne dibia. Kristo ni dua ba edi kan. Kristo no ane aduaba edi nkan. Ansa na wona wɔ Kristo. Ansa na wo mo ye Yesu dia no nso aba mu nso adu hɔ no. Kan kɔ. Ansa na awie no edi hɔ. Ne nyina chi ansa na awie ne de ba de. Aba me pa chaw fa hye wotiri mu se onipa betena wiase na se owu na yesie no na oye nipa a wotena fa hye wotiri mu se eden na obesore wo ye di boili nso a eden na obesore na de wo mu nie ya wo na besore first eden wo na besore last me pa chaw se abeli bom na se wan sore first a said John 5:28 de kai no asemato se wo besore no na nkofo be di nka so dada e chese wonya nkwa enyeye e chese wonya nkwa enyeye wei ani ade wasam no mienu ya ba ni da ho mebrebe enkom se ani na wo asam da ni pefe se awufo wu a ya be sore na ne sore ya chi no egwahodo otu busan ko sen se osode ya chi no ukwo benkum anase ukwo nifa ukwo nyankopon nchen anakọ osayem wei ni ade wasam mo ni da ho no ye pa ebisa Hebrews 9:7 say won de da mo obi aso be upreko but owo no echi no atemu no aye be kom no ele gu ahodo otu wona be pass atemu no akoda nkwam ane wona ebe fele akoda wo sayem ni nyina gina wa bra ba oba wiase obo ene so kinka ne nko paper to 1 Corinthians chapter 15
verse number 27. Bible say. Verse 24. Ansa na wiye no so di ho. O se ansa na awie no so di ho. Ebro de ahenie no be se agya Nyankopon nsa. Abra wo de ahenie no be se Nyankopon nsa. No atu ahenie ni anwode ne tumi nyina agu. Me pato yan jump ko verse 29. Verse number 29. Ba mu kasa. Na ose na anka wona wo ma wo bo won. Bible say okay, Satan na Korontofo no. Ebinim kura wu a wo mutim kasa o ye boss e di ama no. Ana Paul just dey some question say okay yan fa ne say ufo so yeli hono kura ana ka sama na yana komu ye no yana komu ye de gede kenka akọ anka wona obombo masuma ufuo no o ma boss ma ufuo no o ye de gede yan fa ne say nkeri ba unu ewu a anka wo mo ye sa ne ma no anka wo ye de gede kenka akọ sa ufori awusori ni ho a sanka owusori ni ho a adenti na o ma ogbo wo adenti na ye man krofo bi bo asuma won e wo mu no gede efam kenka akọ na adenti na ye nso adenti na ye nso amane aso ne ye amane kro ye aso ne ye don mim enam Yesu nti kan koy mekam ose mekam ho ehwahoa o se o kan ye ho anwaho asemu kenkan ko me wono Awurade Yesu Kristo mu se mi wuda biara Paul se Nyankopon asemu nti o wuda biara adentira eye threat ye besi wabo ye bebo ye be ye usei ba ne nyina mu no wonam Awurade Yesu wugidie so ene enda so obro so no so enti won pa ba kenkan ne nko okwo me ne mo akon no afiso no Paul se owusori eni hono mu a obrebrebe ya obreye no okubi kura wo afiso kenkan ko ni nipa mu a obusa ses okun nipa mu a anka memfaso be memfaso be na nke wo mu se awufu nya ne se awufu enya ne dia ene na me ne di ne no ye di ne no wotere ne yewu o tana de ba de ne yewu senka awufu enya ne eni hono mu dia ene nka ba wiase moma ne di ne no o tana de ba de na so enam se awufu be sori ye nti Romans 14 verse 20 and verse 14 no and verse 17 I say heaven ne kono enya didie ene nyonom enti da didie ne onom asem Paul se senka ufo nya ne dia ene yidi ne yenom o chana nke ko kenka ko na adam ma obi biara ena dauda komobone se obra na obi a no di komobone no aya na esai obra pa no munti mani ye yante ya di gie munye bone mama ya nye bone efrise ebinim Nyankopon honim dia wonkofo pia wo mu ni Nyankopon honim die na wo mu da nipa oka we ese wo ma mu nso Nyankopon no ani wo kenka ko ebi obeka se ebi a woti hei na ye ka se obi awu 50 years 1000 years obesore enti wa we ya woti ho no obeka se obesi se anya ne awufu obi a wo 500 years 300 years ebe ade ne Nyankopon be fa akwa no fa obenya san krofo no na nipadua be no de be na mpo ye fa ne se obesore mpa nipadua bi kura wa pro obi kura wu wonsuom ama abo kura hwe no obi orom so a eja hye no ama ada ne nso obi orom kura so a yakosie ne waseye so many years ama pro na bedai e na obesore ebi obi ejogire sa akwashin we kan kwa First 15 verse 30 Bible say what's wakwasea and Bible say nipa wo gbere say obedai ene wasore no wo se wakwasea de wadua no rinyam on say kodua eburu a eburu na wudua no wo de eburu se fam ba ansa na eburu no be fie no age se epro wa asase ni mansa de wadua no enya nkwa wa asase age se edi nkan wu ansa na de odua no na de wodua ye no enya dua beba na odua me pa cho se wodua amango a me pa cho amango nya amango na ba na be fi be pia bo ebeba in amango dua form e kire se amango na ba na de se form no e wo se amango na ba no epro ansa na etuma be form amango dua kenkan ko na mum e brofu akọ e ebro ba ko pe bi na de se form e bia wiwo e bia e fa sa amango anade ana se bia bo frɛ kenkan ko no Nyankopon ma ne dua ko na epro wa asase ni mu a na Nyankopon ama edua a we de ba de opɛ edisa na ababiara eno ara ni na oma ababia eno ani dia edifa se otemu se wo di ebro sefom ba ebro no ba na adane edua wo di amango sefom ba ba na adane amango dua enti Nyankopon e ma ade ne pro na oma no edua opɛ saa so na ekosie nipa obɛpro e wa asase na se but atemu demu no Nyankopon yane a oma nipa dua ono ankasa epɛ keka ne nko ose ma ho nya sema ma ho enam ni na anya nam ko Bible se men kan kire o se enam o wiase nyina no enya nam kro esuru nipa nam esuru ntotebo na ayampa untimi mfa sebonam en compare anomade difference wom ana untimi fa anomade en compare fish onu wo nsuom we ewo esoro kenkan en kwanum esuru ntotebo na ena esuru no manam esuru mpatade afi osuru nipadua wodo saa na me pa cho obeso o kire se fom wan nipadua ye different
ana wa so de eye different atenefo be free fam ha akosoro atemudam e wo so de achi no me pa chaw nyankopon be tane ni padua le kutaye no ama yakoda ne se abofo a wo soro me pa chaw tieni e pa o Mark chapter 12 verse number 25 Yesu e ka asase moyi uwi ani aba ha na be to aso ni akompa ne ma bi e wo hanam se de be ya menu melu ye betuma nya emu ntiase enti ni ba wu a abonefo na wo mu de wo mu fi se awie na aba wo ye de ate no wo mo ndaso anu nti na wo se investment aburo so e ma ye kra na date ye free from hanu mu a ye ka no atima nyankwa kenka ne nko Mark chapter 12 verse 25 Bible say na wonya sori frɛ ofuo mu a Bible say se nipa nya sori efri awufuo mu atamudamu a wonware janyedai wonware wonware enti na wa hoye na ma ware esu heaven kwan na mekunu se megere se wo ma ware atete wo nyankopon dom a wa ha ho papa because heaven atamudam enipa wu sori ekoferi judgment a heaven wo nya kwankwa yenware na wo ma ware na yenfa obi ba emma ware e wo heaven na otise abofo na enipa ayesa abofo e wo soro kenkane enko ento aso enti se nipa ayesa abofo wo soro dia ana ma ware asi heaven kokwan obo na me na ka miso nyankopon pa ho ba me ku se ma anya me kuru se ansa wo ya mrato de no ama okunu yesu se de odo eja ena eche me no onfata me edi so do saka yesu ahini a yensa ya kida keka na nkwe no into aso 1 Corinthians no 1 Corinthians chapter 15 verse 4 yanko wase afi oso ni padua hodo ho enti ose woso ni padua hodo e wo ho ne fom ni padua hodo ho on se oso ni padua no ye onyankopon esuban animunyam ye wo abafo animunyam yewo yesu animunyam ose woso lipadua no ewo group keka ne nko esono osoro de na animunyam esono osoro fo de na animunyam ene esono efom de no ene esono ye lipadua we no animunyam owie animunyam nko me pa chaw wo de ba abode nya po boy ya osane sren ya na animunyam nko owie ahya na animunyam nko osrane animunyam nko ana osane so animunyam nko ensurumo animunyam nko ensurumo nyankopon boy no ensurumo so animunyam nko afi ensurumo makoma afi ensurumo ketenkete abo ho nya ebia so e wo na ho ode de sren kan ko senso awufo sori etie sana awufuo sori a etie odua ne proye ye de ko asie ne ya awreho saa benyam ye mpru aba na uwa fa no ye di awreho saa ye di sun saa na ye do akoshe fam ye dia no de ba de proyem ye dia no proyem na ebenya ne nanso atemudam no owuso de mu no se ye sori a ebenya ne de emprum kan ko 1 Corinthians 15 verse 43 verse 43 odua ndie ni die me pa cha ye kwakodua no satam no na enie ne die eyefuru bi na de ko se fam ebenya ne animunyam na se wo de nyaopon epe no ekronkronia obenya ne ewo animunyam mu a wo hwa ne kura enhwe because obesren ese da abofo wo soro so esren kinka ne nko odua ne mmereyem ye bia ne kwakosie no na eye mmereyem a na ye awrahuo mu a ebenya ne tumi nanso ebesore wo nyaopon tumi mu no obo se na enya animunyam kese ebro so kan ko odua na okra nipadua ye dua no ne ye dua no nipadua ya ye okra nipadua mu ebenya ne honhom nipadua nanso so se wo de nyaopon pa osori a obesore ewo honhom nipadua mu te se de abra yesu wu sori ye no afedie okohonhom te bia mu nti owurade mu a omo ago bo ho a na opie binfin ba yesu nyanwu ye nso de owurade mu a na obie gate na awuram kenka ne nkwa no se de okra nipadua ho no se de okra nipadua ho no saa na honhom nipadua nso saa so na honhom nipadua nso ho saa nso na watwere se saa so na watwere ewo Genesis chapter 2 verse 7 say Adam onipa odi kan onipa odi kan no be ye okra tia obaye okra tiasefo Adam odi atire no ndi saa na ye Adam number 2 a woni Yesu ko Adam odi atire no ebe honhom ọma nkwa obaye honhom a ọma nkwa enye honhom de na di kan me pa cha honhom de na ama first na mu okra de na mu Adam de na manipa ye bon ne ba first ansa na honhom de ansa na kire Yesu de na honhom ba ma ye nkwa no eba onipa odi kan ne enti onipa na odi kan a oye Adam na enipa fa no so ye bon no ofri fam ye fam ni enipa otoso mienu no firi so Adam odi a cha one Yesu ofri fa ofri so edi so na chinsu a wo ba form esoro nipadua no akodi kan ko se de fam ni etie no se de fam ni etie no senso fomfo tie no sa na fomfo nso tie nti mo se fomfo ne honam physical I know the Bible say si etiase e honam mu a ye bewu 1 John 2:15 se mai no wiase anane ma wiase na obi do wiase a edan do eni ne mu na de wiase nyina eye honam akono ediwa akono eni atetem anhoaho a je wo free form no wo ye form ni di form ne ma ene wo dwene ba de osuru ni tie no se de osuru ni tie no senso osurofo tie no sa na osurofo se de ba de etie enti se wo ye obi a wo dwane osurofo a
me pa cho obi bia e different because obi bia any osofo de na eko adentira obo nyuma pa homodin se de osofo na brabo etie enti wo nya bone kenka ne nkwe no se de ese fam ni suban emre bia twam a ya wo ye na na ehu awurade no ya hye fam ni suban sense ye bese osuru ni suban san so na da obi ye time a wo ba awurade mu nso a wo ba be hye osuru no esuban anuanom de America no se asema Paul pese wo kan nyina ne se honon moje ntumi nyankopon hin me pa cho opese o kire se atemu dem se wo tini mpa honam wei ni moja wei no nipadua wei no enye no na ade beko heaven tie ni ye pa o nipadua wei atemu dem se wo nwui mpa nipadua wei no enye no na beko heaven age se echange adentira nipadua wei eye physical body entimi ni osorofo no a wo mo ye honhom nipadua no enkonkotena kenka ne nkwa no na de pro no so entumi nye de empro me pa cho asorofo no ede ne empro ana efam arum de empro enti wontimi fa physical body wei enkonko hyene osoro ahene enim enti dia pro we no entimi nkoje adia mpro wosoro kan ko hwe mereka mo hintasem o kan ye secret ye nyina renna eti asase so no ye nyina ye ntimi nguda ye nyina be satra ntam na e da na atemu dam no wo ma mo chine be dai e be satra o mo ten o mbe satra adentira wo sakra afri physical body we akọ osuru nipadua na eya kronkron na ye honhom nipadua ndie mbi kenka ne enko ose mpofrim totrobento ide atire ne sen abra totrobento no be sen na abofo mpempem en ebebom e wo stro se ekimu no ana saa transformation onya abede ebeba kan ko na obesa totrobento na awufuo no anya ne se no wona wo mpro na goma o ma wuo no ebe sori se wo mo ngedebe wo mo empro da na yende na wo mo ti ase no so mu yende ye be sachara ye be sachara enti one awufuo ne be sori ti se de wo mpro da o ti ase na ya na ti ase de ye be sachara so ba bra kronkron na ire nyamo pon pa o be sachara afri te bianum akọ oso ni paduanum na wakọ akonya da enkwa adentira Paul edinka kire mu se de ewuei no entimi ense de enwuo enu ti na wose etumi esachara bra sister owo sori e ho no munti ana wose wo mo ni eda ho no mu yepa na obo bra ye fata adwen sachara efri se ye sori ne anase ye sori wo kina abani bom ne anase abani bom wo kina se de wa bra botie bia no e ho akontabo na akwaje tina Daniel 12:2 say ebinim beko enkwaje wu sori emu na ebinim so akọ da wo haw anya mane emu bra sister ba bia wu se de wu ye no wa bra na wo boy ye tie no sa pe na edu ochi yes Ecclesiastes 14:13 Ecclesiastes 14 verse number 13 was insure no no was na metini bi firi so e kan se otini bi efiri so e kan se kire se yan kire se insure no owu awurade mu insure awufu a ewu awurade mu efiri sesei ko honhom ne se ane ana honhom se an obehum mi afiri won bere wo ma wu awurade mu no won ba hom afiri won brem na wonyuma bedi wanti na wo monyuma de ba de edi wanti enti wo machi enti wa wu awurade mu no wonu wabrabo tinti wonyuma edi wachi e wote nemu na akohom afiri wo brem me pa chaw se ya pese ya dankwa na Nyankopon ma ya nkwa de a eye na ehun abrabo ne ebo nde yes don't say for yesu ka se biye gotie se pese ya dankwa na ya wu achi no ya so de achi no ya kwa enkwa je wu so de me pa chaw ye nyina ye be sori o abonefo be sori atenefo be sori but ye wo atenefo sori akwa enkwa wu so de mu se de John 5:28 ne ka no me pa chaw ehwa na wo so nwa adwene ko sori no wo ko nkwam ana wo ko sayem enematu anu adwuma na yeye ese wonu akaba wa wuwe no se woko benkum se woko nifa no ono anenim Matthew 7:13 wose kwan dia ohwiahwia ne wo kese definitely obefa ba akoso kenkan enkwe no John chapter 6:44 ma honyese verse number 44 yankwe obi ntumi ma me nchen Yesu say obi ntumi ma onu Yesu ni nchen this eja osoma no che no agi se eja osoma ye de ba de che no hwe mam ka se mintre ye won krofo pii a wo mo so mo de Yesu achi ba Yesu enfre wo mo ade enso mo wo awurade mu wo mo wo aso de mo no ba Yesu enfre wo mo ade ntira ekwaya ofa ase bewura mu no enye Yesu kwa so a Yesu yenka asempa de obagia die no yedai ye mo na su obi anya asempa na anu si aso dem enti okwa aso wo twempena okwa aso choloto okwa aso winsa me pa chaw John 10:1 say je won fa gate nim na ohuri fa baabi no wo ye kronfo me pa chaw wo be kan Juda 1:4 was it ebinim awemu ade ba de abesem
nti Bible se men kan kira wo se ye won krofo bi a wo mu wo urade mu ba ma ba abontene ye se obi ntima ne nkyɛn agye se na wo hwan de ba de atwe nansa kan ko ase na me de menya na de di atiri na obere den obenya ne de di atiri da edi atiri atemu dem no obenya ne sankrofo no sankrofo a wo nya ne wo mo no wo nya ne wo mo ama wo kra no ega da de ba de enkwa enye wo mo mbesore akọ owuo anase atemu owu so de mu ne bia me pa to December 20 awra wo se anase December 14 yen emu bia o de yanka 15 no verse 3 wo wi no ba chapter 20 bra sister o so de na yeka ho asem se ano awra ho menyaaya na nkwa ba join wo mo ya tenefo ebo bra kronkron me pa to ise me no ka say Abraham odi hawo Isaac oni hawo Jacob oni hawo adentra wo mo yes papempa ebo bra kronkron do mo tunya pon so ai sha papempa e ma wo mo kra ti Yesu ka se mo Matthew 6 verse 19 say mama ya nsha japade wo fam hawo ya nsha no wo soro papemba na wo nsha ma kra e ya sam sebe kinkan enko Adisem chapter 15 verse number 50 verse 1 15 verse 1 my voice so na mi hu sentra ne foforo bi a o se me pa cho my voice na kinkan enko mi hu sentra ne foforo bi a o se o hu sentra ne foforo bi a eso na e wonwa osoro na e wonwa e wo soro abofo ba aso a wo hu abofo mako 7 okro ha musuo enso a o kura ha musuo nson a etwato kura a emu na ohwe nya emu na ye behwe nya nko mfuo ade aguo kanko na mi hunu biribi a etese ahwehwepo a ana no wati ohu biribi etete ahwehwepo eja frem a eja efremu na wona odi aboa no ana wosan se wo mu a wo mu di aboa no ene ne honi ene din kontanse ene din kontaso nkunim pa cha wo mu ampa aba no mu fa ewuo mu edi konya ohaw mu onsohwe ama ye kunkum wo mu because of Yesu adanse ye nti aboa no esor aboa ni tumi obonsam ahenie mu no me pa cha wo mu ampa aba am fa mu ho ankwasa ahenie no bi o mu nyina wui ama Yesu din ya so mizi ani mu no mu wuye me pa cha so hu wo mu kenkan ko se wo gyina ahwehwepo no ano ekura nyankopon o mu gyina ahwehwepo na no ekura nyankopon de ba de senko kenkan ko na woto onyankopon ana woto nyankopon akwa Mose jom ene adwama no jom se ene egwama no jom se awurade nyankopon adina so tumfo unyuma ye kese na nwanwa amana man hene me pa cho hanamu eje wo mu a wo mu wo achi no wo mu kra no ewo nkwa yes ebi na wa December 6 verse 9 ya mo mu nyina atade fita ehye se wo mu enhome ebritia bibrim me pa cho atenefo na ewuo no eka wo mu nko a na nka oyabebu atade dada eto mo nyankopon pressure se wo mu atan nyankopon so mu tom bot kakra ise won krofo bi a wo mu so beka no kra saa ama wiase aku wo mu ama wiase ata wo mu da so ewo wiase me pa cho December 20 verse 1 going Adisem chapter 20 verse number 1 going verse number 1 Bible nkasa me pa cho mi hu obofo bi a ofiri soro resane wo se wo hu obofo bi a ofiri soro esane okura ebuna no safo okura epuru no safo ane nkonsonkonso kase na ochechire ochiase ana ochechire obonsam no owodada no a wone bonsam chechire ne mfirinsia ochechire no mfirinsia apem na oto ne twene eburunim ana woto no twene eburunim na oto mu ana woto mu ba oso ano verse 4 ana woso ano na wankodada amanaman sade be ya wontimi nkodada amanabem liko ise mfirinsia apem be mfirinsia apem be dai ebe wie bi enu ansa etwase ojane kakra na menu ahenwa bi me pa cha o si wo hunu ahenwa bi na wona otenatena so na wona wotenatena so no wode atemuo ma ya de atemuo ema wo mo tata ahenwa ne so no mehunu wona Yesu adanse me pa cha tie wo si wo hunu wo mu a Yashua Messiah ana Yesu adanse eri nyankopon asem nti ani nyankopon asem a omuka ye no kura kanti waka no kura ne akuno waka no kura ne abono wo mu adanse mu di ye no kura mu ka ye nti wotutwa wonti na kra tutwa wo mu ti ne hu mu nyina kra ene wona wankoto abo ani wo mu a Roma for ahini kingdom no enso de kyere yirada no wo mu ankoto no mu gina ma awurade no anane woni anana bosomsom no wanye gina no wo na wo mu anye bonsa ma ka na wo mu ma ene woni anasa wo mu nsa so no kwan na wanyankwa bi o mu ye den wanyankwa bi o mu ye de ba de wanyankwa bi ene owu sori ye no wo ma ye kum wo mu e ma no kure nti ye kum wo mu no wo mu nyina sa nya enkwa bio no ne Kristo di hene na oni Yashua Messiah no ete hene fi sia tebe apem me pa chawo ada say wo benya nkwa atemudam na no Yesu adi ahene anasa wo benya osaye na ne bonsam akwakose ene matu e wo ye wu achi
Hebrews 9:7 say da mani pa so be upro ko eno yire be na ho no atemwo no na ehia ama me no mienu keka ne ha de yensi na awufo nka no de na mpacho awufo na aka ne de aha no atenefo no ana asore first awufo nka ne de wanya nkwa bibio o ma anya nkwa bio ekosi mfirisi apem ekosi se mfirisi apem awie duro ansa kan so ready kan no me pacho number 1 no eno no tie bible enshira ene kronkron on say ye kan John 5:28 no was say Kristo mo awufo be jai ebenya ne kan etia disamsi enshira ene kronkron ene de onya ofa so ya edikan enipa no a ebedi kan afa osore no a edin kan nim me pacho se aban ni bom na wanka wo mo sorry first no me say wa boka we ya die heaven wunya nko wo be koda osayemu kenkane nko enu saafo no so na wo proni enti wo ma abani bo first on be sorry no sankofo no na second death no o prenu eni won so tumi nemom obe nyankopon sa wo mo sorry first no a wo mo ya tenefo no wo be nyankopon ani Kristo asofo ani Kristo de ba de asofo no ne be di ahene emfirisi apem me pa chaw wei na ehuma me no mienu enti edam ne pa so be wo preko no me pacha no achi no deba na ho no atemu ehinipa no ye kosie no a awro de tino senka force men ka se owuda ya se deba de awoda efri se ye nua wo a wa nua de a entimi fifi enti nipa wo wa ye kwakosie no akoso kodua mango dabi no ebe fifi ento bi biara wa wo biara no dabi no obesore se wo kwose nsuo mu obesore so kwasha yefa obesore abe face judgment adisam 20 verse 13 adisam chapter 20 verse number 13 kan yankwenu epu na ifo man bible say apo eyide ba de man ewu na ifo me pa cho he sa wo ko beach akoja ni nsuo mu na wo ye no me pa cho atemu dem apo be yi wo na ifo ama sanso wo ko ye ko space na eno no hye ne ko class ye na wo ye no e be yi oba babi biara obiara no me pa cho ebu biara ntumi nyira da awufo biara ebeba abefisi judgment Hebrews 9:7 say da ho mani pa so wo preko owo en dey be ho no atemu kenkane nko na owo na samandu yi awufo owo enti wo mo so a yakwasi mu wo asiye no nso eyi awufo mu yede ba de ede ma kenkanko na obuom biara aten me pa ye dey ye buom biara aten that is owu achi atemu me pa cha owu so ri achi ye di ho no eyi atemu Pastor Otirim na ye buo mu biara tan se de onyumatie se de ogidi etie dabi se de debetie onyumatie se de debetie onyumatie obi ku aso no asem de oba anyam mu anya mara sem emedi mra bia so gidie no kwa na hia me pacho gidie nkwa ntimi nyini pankwa dabi gidie nkwa nyini pankwa James 2:23 go in chese gidie nkwa ntimi nyini pankwa agise gidie anyuma de bade e bata ho that is the living faith tibaka James 2:26 o se gidie tiere no se eni nyuma egire de bade ewu bra sister ewu fonde e de na e be sore anu ti na Paul e kan ye ese yan sanko first Thessalonians chapter 4 no verse 13 no yan fanko later part kra no mfimfi no no verse number 15 no na yan ko ti atembo no na yan fama na wiye kenkan yan ko First Thessalonians chapter 4 verse 13 no verse 15 verse 15 yan ko na ye die yenam awurade asem ene ye ka kire mo se ye na tete ase atemu dam ye na ye tete ase ne ye ka kosi awurade na ye ka akosi nyankopon ma ye mu resane wona wadeda ye nsan wo mu omo ye ate na fo modi ka wu dada no ho efri se awurade na de osebo nyankopon no wara awurade na nkasa ya so mu ya no wodi osebo obofo panini ene nyankopon tutoro ane nyankopon so bantu befuru suasane na Kristo mo ofo be so na ewufu awu ewo Yesu mu ewo tene fa mu be so first ansoro baba be fa ya sana no wachi no wo mu omo ye de atene atisi aso be fa wo ye kai ni wo nyina mu no ane wo mu aka nyina ewo burunkum mu se ko se awurade ese je nko se awurade ewo wiem saa na ne awurade betena saa na ne awurade be jai e betena da yen sanko 1 Corinthians chapter 15 no ne verse number 54 hono no o se saa na ye ne awurade e betena da me pa cho o sorry ewo ho ekwan ya befa so be sori no aye ba akopɛ abani bom se kim ye wo be sori first enu achi na wo maka no edi ho se wantima anka first for no ho ampato ayeka se oni kan sori no na amanfo di nkan so dada me pacho ayeka na ke se wo sori second time no sankofo ne yonkofo mo abra bontene
atene fo na be sorry first bro sister abani bo mu ne na wawu a me pa cha wo na wu a wa bra bote ni nti wo ye sure say wo be sorry wo be ka wo ba first na ho ana se kan na ho ba to we ye fa sika na eto ayi wa bra bo na onyuma e na e be kire kika na ha de 1 Corinthians chapter 15 verse number 54 yankwa na se de epro se de empro na se de epro we e be kakra no hwe nipadua we no wo ma te nipadua no e be transfer be akoye de empro bio na se de epro yi enya sa de empro na de ewu enya se de enwu na nipadua ewe no enya kwase de engu bio atenefo be se abofo wo soro na yengu bio mu no a eno na asem o atwere be ba ho no mo na asem waka no Old Testament mu beba mu se wa mene owuo enkunim ewo enkunim mu owuo ho no mo na afei na John 8:51 no a Yesu kan se obidi masem so wa orehu owuo arada no ebe ya adwuma afei wo beka se owuo nkunim die wan wona na wo ka se wodi amanfo so nkunim nkunim die ewo hefa owuo onwe ewen afei dia ho wo ye ewo hefa owuo nwe ne bone owuo wo ye ndie bade bone ane bone na bone tumi ne mra pacha bone tumi de bade mra because mra to de bone ye de be e bae in somebody bone so nkunim a yesi odi mra so etietia ena wa odi emra so a odi bone so nkunim no wo na benya dan kwa kenkan ne nkwe no asedanka onyankopon asedanka nyankopon ya we no a onam ye gya ya Awurade ya so a onam Awurade ya so mizi ane so edi nkunim ama ye edi nkunim mo Yesu mu ama ye enti meni anu ma enti ye ni anu ma ye ka sa kire mu tintim ye tintim mu hihim ye na ma hihim mo nko so Awurade dwuma mu da to be kan 1 Corinthians 10 verse 2 was enti de oni so ogina ho o hwei no wanhwe ase ye no anya dabai wanhwe ase enya me kwa asore sem ayi ma kronkron de kasa enya me nim Awurade 50 years ni ewa eye aba waso John 15 verse 16 say enya mo na mo ye Awurade o na me na mayi mu on na yi mu se mo nko so aba what the words say kwai de ba de so aba enti aba wo so de hia enya how many years eduan de asi afuom ho enya ne hia enya eduan de asi afuom so many years ne hia o aba de ba de aso me pa to Luke 13:7 aba na ne nyanpo hia enya hia nyanpo kese pa enya eduan kese obi atena so dem so many years banyuma pa nyanpo pa no wonyan akose dua asi afuom na enso aba Luke 13:7 oka chetumhefo no nse enti basa eduan na enso aba no woka chetumhefo no se hwe efrisami ensani na maba be bro do mai so aba efrisami ensani en ma be pa eduan so aba wafon ho na manya bi na wanya dai manya bi obi atena so dem 10 years nyankopon pe abapa fun so wanya dai wonya bi hwe kan kwai twatwene yesi yen dai wontwantwene yen twantwene adenti na adiasa adenti na wadi asafuna kentens na adi nyankopon dia so nyankopon baba ba nso ahun so kan kwai bu ase ne se ena Yesu bu ase nyankopon se owura mani su afin wo dia mesrawo mani nso just 1 year enkwen se mefunfunu ho wo dia me akasa mesoma asenkafo akokasa ache no ne nkofo akotu nefo mefurifuru ho na ma gu ase sumina na magu na ase nyina somuna na ebi ebeso na ebi ebedai ebeso me yesa adwuma we ewo ne ho a ebi obegya abone yo me masenkafo ekopriti kire no a ebi a obesaka na adwene na se wanso ansa wetwatwene why de bade wetwatwene and they say no beka Matthew 3 verse 10 na wo se de abonua no atudua ne hunu de atudua ne hunu da se bia bia ntwa enso mapa bia bia enso mapa no obetwa to atwene obetwa atudua hefa ejem aha na ya bonefo awieye ti bra sister ede na ra wo mo mawuo no ebe sore na o mo mbe sore ni gwa hodo mienu ye wo na esore akofesi oseye wo na esore akofesi da enkwa eyetu bisa akwashin se sa kwa mienu we se mu no emu de enfa e na wo ji hotum se wo enye wano kase wo ayo apra ba wo bo no e na ekere wo ba kan fa John 3:18 wo se en fata krema nkwa na do Awurade o ye dono ni yoye enu nukurem enti de ye kan na no eye actions enye mabu marking scheme o eye twira wa twira ni ye marke ye marke o na wucha wa bom e na kire wado enti me pa chawo sei na awufo sɔre mu nsɛm yɛ de bɛyi ɛteɛ owu mfie mpempempempem kwambia so ɔbɛsɔre ɔpa prɔsɛ de na ɔbɛsɔre na so nyɛ sɔre na hia sɔre na chi no mepachaw bonkum anase nifa yɛ wɔ de wɔ sɔre awie ni asa akɔhwe no na de wɔ sɔre awie akunya dankwa yɛmfa nhyɛ tirim ne anhwi sabre enye yɛ nkwagye ho adwuma
na Peter kan say no say we no nyina be sorry e be say dia an na nipa ben na wo se ye e wo se bobra kronkron on say Paul kan say bi say asete yi mu nko a e wo 1 Corinthians 15 verse 19 no ana ye wo Yesu moni da so de a na ka ye de be ye mobo nti obi biara gidi ni a wo de wo ho ato asase so na wo nwene wo kra nkwa je ho no bo mobo te bibiara na wo mu hye wo japade wo hefa e wo soro na gire wo kra no ho efiri se wonya wo seki mu a ewo ne de Hebrews 9:7 si etwaso lipa be de ewu prekon but owo no achi there be na ho no mo atemu bra sister ye benyane yen adi yakọ atemu mu ho na ye asem no John 14 verse 3 ya da asem ko na wiye ewo na ti na ye asem no edo ko nyankopon e wa atemu mu aye bankum anase ye nifa kan e hade John 14:3 yankwe na oyisu no abi wani wose weyisu na ya bie wani na de rekọ atemu mu na ya de wo kwa de ba de mu atemu mu wani na ye asem no enti atawo wachi the next step ay atemu na wasa odwene wo se ebesi misai kwa ne sai ma yemfa ne sai bia nwumre ye ewu na ba beto wa check nyuma wo ye hwese ebesi wuyi anase nsi wuyi anwumre ya yemfa nwumre ya anya example ebesi wuyi anase nsi wuyi on sa asisi no enso so da tenefo na bonefo ntem sana ewo mu nso Luke 16 verse 19 na amuna kase da atenefo na bonefo ntem Nyagopon pie nso at the same thing Malachi 3 verse number 18 e de kona wiye different kase da ntem wosori mu nso no different kase da ntem ye wo mo be sori akoke dankwa ene wo be sori akonya osaye kenkane hade Malachi 3:18 Bible nkasa ena mbesa na ehunu sunsun ya Bible say ye besan ehun ensunsun ya ena otrene ni odbonefo ntem eda atenefo ne abonefo ntem de osum nyankopon de wasum nyankopon ene de osum ne ene de wonsum no be ho difference me pacho asasi so e wo say difference that ntem ye wachi e wo say difference that ntem owu so riachi nso difference e be da ntem ye wo mo be sore akonya wo saye ene no be sore akonya eye atemu anase bia owu kenkane nko chapter 4 verse 1 na hwe edan reba there will be a time ebesefro no nyankopon se wo mu a wo mu be face judgment ya ye be sai wo mu no wo se ebe hyesefo no na ahantanfo nyina na wo mu tena wiase di ahantansem nyada no biro di abonefo sem ane wo bia wo di abonefo sem no ebe ntenkyerema obe se waso jana yenya eja nkyɛnkyɛm a ide ba be hye kanko na da ereba no beso na eja na eba na ebese wo asefra na ose nyankopon na ekasa na erinya wo hini na Bible say osaye na obese wo mu no wonya bibikito yiko wo mu obese wo mu totally na mo amuso awrade din na wa wo so nyankopon ya wo din trene wi abepie ama wi abepie edi ama wo ayaresa wo ne ntaba ayaresa so nyankopon taban ase na mo be free adi na atenefo no be free adi ahurusie se akodi ahurusie ese anantwebiriwa a wadi nantwebiriwa a wadi die no wado kan obetieti abonefo so na atenefo be titanefo so abonefo so atenefo be titanefo so abonefo so asase so de abonefo mu tieti atenefo so nyesa but ye wu achi no ebesesa atenefo mu ebe tieti abonefo so kekanko na obe nson wo munase na abonefo no be ye nson e wa atenefo na ada mere no so ada nyankopon se obegya ne nipa afra wufuo mu no so kanko erade na ose nyankopon na ekasa enti deba na ode ma e won kanko mon kai makoa Mose mra me pa cho de olibedi nkunim akonkwa gemu o se yanka de ba de mon kai makoa Mose mra yanka da kwa Mose mra me se na herb ode o she na horror ewo Israel nyina se ewo Israel nyina nim se enye asede de ba de atemode o se we na yanka se de ba ya ye benya nkwa ewo Exodus chapter 20 verse 1 to 17 enti bra sister ewo ndi nyina bewu ba de wo ndi hia ekira asem school ndi nyina be ko bio but final exams no hwan ene pass ene ya asem no mo abrabo enkyere se woni mawurade ma wusu no ba no kyere se woni mawurade na emfa ye ho ento asase so na Luke 12:16 wo mo tena wiase we no de for ne ho ma ewiase no ka asa na kra ni no no o ka ache ne se
anadwi obɛgye okra afiri nsɛm na agyapadeɛ na wopɛɛ no bɛyɛ hwan dia no wie no wɔse saa na deɛ ɔhyɛ agyapadeɛ ɛma ne honam na ɔnyɛ ɔdefo onyampɔn fam no saa ɛna ɔteɛ pepakyɛw sesei na tie deɛ a ɛne na fi saa bere kɔ yɛhu nyampɔn kɔ gye akyiri kwan okuti asɔ da mu di bɔne a sakyera asɔre a wɔ mu na ɛma wo nkwagye a ɛyɛ gyanegye wo kra nkwa wei nyɛ yɛ wɔ metum ɛnyɛ matena mu akyɛ asɔre ntimi nso abraba a wo sesa asɔre no na pɛ wo kra nkwagye akyiri kwan na yesu ba obenyane atalefo na ewufuo abra trumpet ne bobom se paa no atenefo bɛsɔre akɔda nkwam abɔnefo bɛsɔre na saa nkɔfo no bɛkɔ da wɔ sɛ yemu na yesu ka na asɛm sɛ ɛhɔnom na esun ɛne setere ɛwɔ na apɔ hu yɛmɔbɔ na ɔnhyɛ yɛ den no bɔne ɛnkyɛ yɛ na wɔnhyɛ yi didie den na ne bambɔ ɛmra yɛn so yɛ bɔne bi a wɔmfa nkyɛ yɛ na wɔma yakoma ɛnyɛ di ɛwɔ no ɔra nanim sɛ de bɛyɛ nkra ebetumi ɛnya da nkwa no ba ya show me say ndimu adum ti amen 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 ede awurade ase sɛ onyankopɔn ɛde abeduru ha ye woni da so sa ye woni da so sɛ saa ye wuni ye korokora na onyankopɔn wotum betima sa anya na ye bio wanya ne afoforo bi pen nti na mate asese sa nti na yesu baaye no ne adifo na atwam no obi wu a na wanya ne no na ma wo a wonya nwuye ne gidie sɛ oprokora na ozu benya de awurade ase mesrew ano asa ma onu abi na nti yɛda awurade ase sɛ nyankopɔn ayɛ adom saa mesrew sɛ ma onu abi na ɔno nso ntimi nhwɛ bi awurade adom osofo de videos ne preachings ne bebra kogu YouTube obedi amankwa na the same spelling oba previous videos teachings of the Bible ne current one na bi wo ho betim bi a subscribe no ahwe na atene bi a ope ti mesrew ana wase na wadi hu adanse enso no bi nso ahwe bi na popon ye teachings no nso no ye page no nso no that's why ye teachings of obedia amankwa and so call like here obetima follow ye me pa mo chaw ana do no that's why ade me wo Facebook na as friend but di ka say me accept mu a enye yi omom gosua mo ye no ye accept mu a enye yi because almost number of friends we know esi ti na esi instead of be add me as friend no just say click follow ne follow me mum instead of be add me add me dia me ntimi accept o nti o follow dia eno so betimi edidi eye bi achi nti number of people no a person add me no em se bebrebe kako 1000 kra but me ntimi add mo nti just say follow number follow ye mum na motimi edidi eye na achi ena my account name no ye obidamankwa na no a na sanso de wo eye Facebook YouTube the same name na until they all subscribe to YouTube channel na video na ye enran owo de no ye da kwakugo de ya da nyina do na na da kwakugo no mo ye gusua de bi egugo no ma ko ise ni nyina no ye be ni nyina awie na ahwe no de be ye bia na every time ye de be ko na ahwe kwa obi atima konkan ye kira kwan ye telephone numbers ni obi eti ubetimi afre numbers no na oni edi nkomo support bia nso de bia na e ka no nso ubetimi na edi nkita ho e wo so saa 0247 947812 0247 947812 0247 947812 and 0273 568 777 0273 568 777 na bibia tumi akonkan nyapo ya woni nshira yen so ye kono na ye hye nso de ma awfro na omo nso ensa etumi eka bi eba ne saa ebetumi aboa ma womo a ewuo ba na awreho aba no saa na tie ne nso ede na da nyapo ama ne ma endaso se wiazefo ni isu a omo nsu se de mu ne endaso bia ba omo atene ne de yidintanye bia no ye kra no ewo nkwa a ewo endaso ewo awurade mu amen amen ene nyankopon asomdwe ni mu nantena ya minsira mu amen na ohun mobo onkra ye kra so a asem bia maso na omo e na de atosin bia o he omo ankasa nso e ma na ewu a ye nya wo so redi kan ni bi na dom ti amen amen